ବରିବାକୁ ମନ ନିରାଜନା ପଦ କଞ୍ଜର ନିରାଜନା ପଦ କଞ୍ଜର ଆସ হে ପରମ ସୁନ୍ଦର ଆସ হে ପରମ ସୁନ୍ଦର ଆସ হে ପରମ ସୁନ୍ଦର ମୋର ଭୁବନରେ ଆସ ଅବତରୀ ମୋର ଭୁବନରେ ଆସ ଅବତରୀ ଅମର ଜ୍ୟୋତିର ବୈଭବ ଧରି ଅମର ଜ୍ୟୋତିର ବୈଭବ ଧରି লিভাই দিয়ায়ে ভব জীবনরূ লিভাই দিয়ায়ে ভব জীবনরূ মায়া ঘেরা ঘন অন্ধার মায়া ঘেরা ঘন অন্ধার আস হে পরম সুন্দর আস হে পরম সুন্দর আস হে পরম সুন্দর তুম পূজনর কমল করবি তুম পূজনর কমল করবি তুম ভজনর পীরতি পুরবি তুম ভজনর পীরতি পুরবি চরণে অরপি পারি নাহি বলি চরণে অরপি পারি নাহি বলি চলা পথ মোর বন্ধুর চলা পথ মোর বন্ধুর আস হে পরম সুন্দর আস হে পরম সুন্দর আস হে পরম সুন্দর ভাবরাইজর ভাবময় দিব ভাবরাইজর ভাবময় দিব মো জীবনিকা তুমি অভাব মো জীবনিকা তুমি অভাব তুম আলোকরে পদ ফুল করে তুম আলোকরে পদ ফুল করে ধরি দিয় সুদ কন্দর ভরি দিয় সুদ কন্দর আস হে পরম সুন্দর আস হে পরম সুন্দর আস হে পরম সুন্দর মধু সৌরভে আমোদিত করি মধু সৌরভে আমোদিত করি বিরহী মরম মন্দির বিরহী মরম মন্দির আস হে পরম সুন্দর আস হে পরম সুন্দর আস হে পরম সুন্দর জয় জয়গুরু।
आखिलु हमरा मानु नाही मना बहुछि होइसे धारा धारा आखिलु हमरा मानु नाही मना बहुछि होइसे धारा धारा पखाळिबा बोली तुम छंद पद पखाळिबा बोली तुम छंद पद अभिलाष तारा अनिर्बर अभिलाष तारा अनिर्बर आखिलु हमरा मानु नाही मना बहुछि होइसे धारा धारा बाह्य नेत्र देखि तुम कमठाम मुदिले नयन घुरा तते के देखारे ते मुदाखी दर्शन करिबे प्रिय बरा बाह्य नेत्र देखि तुम कमठाम मुदिले नयन घुरा तते के बेधारे ते मुदाखी रे दर्शन करिबे प्रिय बरा धन्य होई जीव नेत्र निरमोरा होई दे तुम श्रीपायरा धन्य हि जीव नेत्र निरमोरा होई दे तुम श्रीपायरा आखिलु हमरा मानु नाही मना बहुछि होइसे धारा धारा पुराण देवता हृदय पद्मसाने विजयाच जाने मान मोरा दर्शन पाइकी सबु साधना विफल हेलानी ठाकुर पुराण देवता हृदय पद्मसाने विजयाच जाने मान मोरा दर्शन पाइकी सबु साधना विफल हेलानी हे ठाकुर जप ध्यान सबु हार मानिलानी
तुम कृपा एका भरसर जप ध्यान सबु हामलिहारी तुम कृपा एका भरसर आखिलु मोरा मानु नाही मन बहुची होइसे धार धर आखिलु मोरा मानु नाही मन बहुची होइसे धार धर पखाइब बोली तुम छंद पद पखाइब बोली तुम छंद पद अभिलाष तार अनिबर अभिलाष तार अनिबर अखिलु हमोरा मनु नाही मन बहुची होइसे धारा धारा আজি লাগিলা দিগন্তে কি কুহুক লাগিলা আজি লাগিলা দিগন্তে কি কুহুক লাগিলা আসি ছন্তি আম প্রাণার ঠাকুর আসি ছন্তি আম প্রাণার ঠাকুর অভিলাষ মনে আছি পুরিলা দিগন্তে কি কুহুক লাগিলা আজি লাগিলা দিগন্তে কি কুহুক লাগিলা ভব বন্ধন মোচন পূজবর গুণহীন শেষ গুণাধিপতি ভব ভীরু জনে সত তম্বরদ প্রণমামি গুরু শিব কল্প তরু প্রণমামি গুরু শিব কল্প তরু জয় গুরু। জয় 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 নিগমানন্দ জয় হে বিশ্বমারিণ্য
हे विश्ववरेण्य जय हे विश्ववरेण्य तुमे निराकार तुमे ही साकार तुमे निराकार तुमे ही साकार तुमे मूलाधार ब्रह्म परात्पर तुमे मूलाधार ब्रह्म परात्पर तुमे ही मधुर तुमे ही विधुर तुमे ही मधुर तुमे ही विधुर ज्योति परावर भुवन नंदन ज्योति परावर भुवन नंदन जय हे विश्ववरेण्य जय हे विश्ववरेण्य जय 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 निगम आनंद जय हे विश्ववरेण्य विश्ववरेण्य तुमे ही अनंत तुमे ही अव्यक्त तुमे ही अनंत तुमे ही अव्यक्त तुमे सतदानंद तुमे ही प्रशांत तुमे सतदानंद तुमे ही प्रशांत नाही थळ कुळ नाही आदि अंत नाही थळ कुळ नाही आदि अंत स्वरूप दर्शने दियति प्रज्ञान स्वरूप दर्शने दियति प्रज्ञान जय हे विश्ववरेण्य जय हे विश्ववरेण्य जय 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 निगम आनंद जय हे विश्ववरेण्य जय हे विश्ववरेण्य जय ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप हे जय ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप हे आदि अनादिर विश्वरूप हे आदि अनादिर विश्वरूप हे स्वरूप तुमे ही आरूप तुमे ही स्वरूप अपरूप तुमे घेन बंदन अपरूप तुमे घेन बंदन जय हे विश्ववरेण्य जय हे विश्ववरेण्य जय 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 निगम आनंद जय हे विश्ववरेण्य जय हे रेण्य वंदना करे निखिल विश्व वंदना करे निखिल विश्व भक्ति प्रणति घेन भक्ति प्रणति घेन
जय हे विश्ववरेण्य जय हे विश्ववरेण्य जय 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 निगमानन्द जय हे विश्ववरेण्य हे विश्ववरेण्य जय Jai Guru, Nigo Upadesha. God is happiness. We are beggars for happiness. We desire for continuous and complete happiness. But where is happiness? No one has ever become happy simply by possessing wealth and manpower, education and wisdom, name and fame, etc., imperial and material positions. Hence, you can only be happy by knowing your own self. One who doesn't obey God but desire happiness, and one who doesn't seek happiness but yearns for God, are both the seekers for the same thing. But real happiness is not found anywhere except God. But embodiment of happiness, by finding the God, one finds happiness. Hence, both are travelers on the same path, but the inexperienced and materialistic persons create feuds and conflicts, violence and communal feeling in the world by calling them atheist or devotee. If a real devotee abuses and insults Sri Krishna, he cannot be called an atheist because he doesn't know Sri Krishna as God. It is the duty of Vaishnavas to acknowledge such pious people as the devotee of Sri Krishna. We are water in the ever-flowing stream and wayfarers in the unending journey. All the different paths are created while voyaging towards our own home. Nevertheless, all our forward progress aims and concentrates on the feet of God. Hence, why is there so much violence, jealousy, conflict, and clamor? If you want happiness, surrender perpetually at the feet of God in all circumstances. By His blessings, you will attain infinite peace and happiness. Ultimately, you will enter the eternal abode of God. Hence, there cannot be obstacle for anybody to achieve spiritualism. You will succeed if you follow any one of these philosophies. One cannot commit suicide with the help of Alpine, but to kill others' soul. Shield and training in the warfare are necessary. Similarly, one may not undergo great penance and austerity to achieve his own spiritual success. But those who impart spiritual education have to read various scriptures and become well conversant with different views, paths, methods of sadhana. Without realizing truth, it is impossible to become a guru or give discourse on scriptures. The Hindu society is heading towards ruin due to such type of people. Jai Guru. Jai Guru. Nilachal Saraswat Sangha Puri, branch America Saraswat Sangha, 967 Sangha Puja session report. Date and time July 20, 2025, 7:15 to 11:55 a.m. Palya, Shreyasri and Supreet. Adhivasa Puja was held at Nigamaswati Mandira from 7 p.m. Eastern Time to 8 p.m. Eastern Time on July 19, 2025. After Stotra Vandana, Sangha Sevaka 13th year, part 3, and Mahapurusha Prasanga was read, followed by Namakirtana and closing of Asana. Attendance seat is available in the member session of the AMSAS website. July 20th, 2025, 7:15 a.m. to 8:45 a.m. past session. The morning session of the puja started at 7:15 a.m. with Pratiksha, Kahara Adaro Bola Dako Subila, and Ete Dine Ke Bandhu, sang by Rasmi Chodhima and Chalma. During that time, all devotees joined the puja either at Nigamaswati Mandira or via teleconference. Sanujit Bhai performed the arati, then Bundan Bhai sang the Vandana, Vandai, Guru Charana, and Stotra Vandana. Sonalima read Guru Gita, verse 26. Then Brajbhai led the reading of Vajrapatra, Pramani Prarthana, and Bhakta Nivasa Nirman Prarthana. Ramabhai read Sangha Sevaka 17th year, third part, Vandana, Prarthana, and Prarthana Karinka Pradeep. After that, Supreet Bhai invited Sri Thakur Maharaj for Balya Bhoga and also invited Sri Thakur Maharaj and all bhaktas and young aspirants
in the second session. The first session concluded with Jayaguru Namakirtana. After the first session, Balyabhoga was offered to Sri Thakur, and all Bhais, Mahas and younger friends accepted the prasad. Second session, 9:45 a.m. to 11:55 a.m. The second session of the puja started at 9:45 a.m. with Pratikya and Abhano, sang by Devasis Bhai and Subhendu Bhai, Kamala Charani Kusumo Anjali, and Mujhe Asare Gauchi Dino sequentially. This was followed by Pranam Gana and opening of Asana. Then Nihar Bhai sang the Vandana Nahi Nandana Vanarasumana. Talini Bhai read Nigam Upadesa, helping liberation, followed by Deva Bhai reading the minutes of the last Sangha Puja session. Then Amita Bhai read Nilachare Thakur Nigmananda, which was summarized in English by Vedamati Ma. Lilipta Ma sang the Prasthana Sangita Tumari Konna Paiche Boli, which was followed by Yogi Guru about Vayu and the properties of Vayus read by Subrat Bhai. Young aspirant session started with Asrita singing Prasthana Sangita Akhi Mage Darasana. Bhaktima took the attendance of young aspirants and led the YS session. Then Shreyasri and Suprit Bhai did their Bhavavinimay Seva. Suprit Bhai invited Sri Thakur for Madhyana Bhoga. Then Shreyan, Subhendu Bhai and Sangita Ma invited Sri Thakur to the Sangha Puja to be held on July 27, 2025. After that, Suprit Bhai prayed for forgiveness to Sri Thakur, all Bhais, Mahas and younger friends. The session concluded with Vidya Prasthana, sang by Biswajit Bhai, and the asana was closed with Jayaguru Namakirtana and Pranam. Biswajit Bhai took the attendance of all Bhais, Mahas present for the puja. Then Madhyana Bhoga was offered to Sri Thakur, followed by Prasad Sevana by all devotees. Sri Thakur Janasita, Shreyasri and Suprit Bhai. जय गुरु नीलाचल ठाकुर निगमानंद प्रथम भाग पेज 210 गोटे कथा निज कान शुणी माँ मैंने नूतन आसन बरंडा सबू बुली देखु था संगरे था बड़ माँ चारिआड बुलाई देखाइला बेले बड़ माँ क्षोभ सहकार कहले मते सब किछि भल लागुना जो माटी घर थिला ताहार कादुआ माटी ताहार प्रत्येक गंठी रे ठाकुरंकर परस थिला आखिरे देखिछि से निज हाथ रे सब गढ़ी थिले एमाने ताको सबु भांगी पकाइले मु केते निषेध कली मो कथा केही सुनिले नाही बड़ मांक निकटरू स्नेहादर पाइबारु मठ प्रति मोर भय और विराग दूर हैला मनर बाधा दूर हेबारु आखि सजाग होई उठिला सेतेबेले आसाम बंगीय सारस्वत मठ देखि मुग्ध होइगली जहा देखुथाए ता मो निकट रे अभिनव प्रतीयमान हेउथाए मु समुद्र देखिछि मात्र मठ पाख दे बही जाउथिबा गोटे क्षुद्र नदी भली नदीटीए तो देखि नथिली पूर्व दिगर पुष्करणी परी स्वच्छ नीरा पुष्करणीटीए के निकटरू केबे देखिछ कि बाली अंचल रे बढ़ीछि सेठारे एते फूल फल कहीं आम मानकर पंचवटी रे रहिबा स्थान निर्दिष्ट हैला परे देखिली ताहार गोटे कोण रे आमल की वृक्ष तले आसी प्रथमे बसिथिली पंचवटीर बिल्ववन श्वेत रक्त गैरिक नील रंगर केते जबा वृक्षर बाड़ गृह निकटस्थ बकुल वृक्ष एवं पश्चात भागरे फल भरा जामुडल गछ ए सब मो निकटे अपूर्व मु एभଳି केबे देखि नथिली जबा फूल एते रंगर अछि बकुल पुष्प गुड़िक एते झरी पड़े जे 7 दिन रे मध्य सुखे नाही टिके दूर रे गोटे लिचु गछ फल भार रे सते जेपरि भांगी पड़ुथाए बैशाख मासरे जाइथाए ताहा आंब जामु लिचु पणसर समय बड़ माँ झुड़िए फल धराई दे कहती लीलु तते सब खाइबा पड़िबो अल्प दूर रे चेयर रे बसी हुक्का टाणुथिबा बेले कहती ठाकुर आपण हसुछंती से मो कथा रे खाइबा नहीं आपण ताको खाइबा को कहंतु बड़ माँ कथा शुणी अप्रतुष्ट होई 2-4टा लिचु और गोटे आंब उठाई नहीं पलाइबार बाट खोजिले कौन खाइबी बड़ माँ हाथ रे पड़ी मोर क्षुधार बाधा जाइछि जेपरी थाली रे मैदा ठेली भर्ती करा जाए भद्र महिला सेही भली भाबरे दिन रे 4 थर पेट पुराई खुआइबा को इच्छा करती केवल मते नुहे ठाकुरंक मध्य प्रत्यह भोग ग्रहण
ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଷେପୋକ୍ତି ଶୁଣିବାକୁ ପାଏ। କିଛି ତ ଖାଇଲେ ନାହିଁ ଠାକୁର, ରାନ୍ଧଣା କ'ଣ ଭଲ ହୋଇନାହିଁ? ମୋତେ ତ ଏମାନେ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ନଳିନୀ କ'ଣ ଏତେ ପାରିବ? ତୁମର ଖାଇବା ହେଲା ନାହିଁ, ସବୁ ତ ପଡ଼ି ରହିଲା। ଡାଲଣା ଆଉ ଟିକିଏ ଖାଅ ବୋଲି କହି ସମ୍ମତିରେ ଅପେକ୍ଷା ନ ରଖି ପାତ୍ରରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ବିପନ୍ନ ମୁଖ ଦେଖି ନିଜର ବିପଦ ମୁଁ ଭୁଲିଯାଏ। ଭାରି ମଜା ଲାଗେ ମୋତେ। କେମିତି ଜବତ ବଡ଼ ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ମୁଖରେ କଥା ନଥାଏ। ପୁଣି ବାଧ୍ୟ ଶିଶୁ ପରି ଆଉ ମୁଠାଏ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବଡ଼ ମାଙ୍କର ସେତେବେଳକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଙ୍ଗ ହୋଇ ଆସିଥାଏ। ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣରୁ କ୍ଷୀଣତର ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। ଠାକୁର ମଠ ଛାଡ଼ି 12 ମାସ ବାହାରେ ରହିବାରେ ତାଙ୍କର କେତେ କଷ୍ଟ। 2 ଦିନ ପାଇଁ ଠାକୁର ମଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବ ପରି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ରାନ୍ଧି ଖୁଆଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ସେବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିରେ ଯେ ତାଙ୍କର ମନରେ କେତେ ବ୍ୟଥା ହେଉଥିବ ତାହା ଅନ୍ତର୍ଯାମୀକୁ ହିଁ ଗୋଚର। ଆଜି ବୁଝିଲି ଠାକୁର ସେହି ହେତୁରୁ ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଯଥାଶକ୍ତି ଏଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋତେ ଅନ୍ତରାଳରେ କହନ୍ତି, ତୋ ବଡ଼ ମା ଖୁଆଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ, ଟିକିଏ ବେଶୀ କରି ଖାଇବୁ ବୁଝିଲୁ। କେବଳ ମୋତେ କହେ, ନୀଲୁକୁ ଖାଇବାକୁ କୁହ। ତାଙ୍କ କଥା ତ ବୁଝିଲି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ମାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଇ ଯେ ମୋତେ ଉଦାରାମୟ, ସେ କଥା କାହାକୁ ବୁଝାଇବି। ମଠର ଉଦ୍ୟାନ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖେ, ଏହା କ'ଣ ନାଗେଶ୍ୱର ଫୁଲ? ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ଗନ୍ଧ। ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଗୋଲାପ ଉଦ୍ୟାନ, ଏଭଳି ଉଦ୍ୟାନ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖି ନାହିଁ। ନୀଳ, ଝୁମୁକା ଫୁଲ, ପ୍ୟାସନ ଫ୍ଲାୱାର ଆଉ କେବେ ଦେଖିଛି ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ହଳଦିଆ ଚମ୍ପା, ଶିବ ମନ୍ଦିରର ମାଧବୀ ବିତାନ, ଅଗଣିତ ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପର ମିଶ୍ର ସୌରଭରେ ମନେ ହୁଏ ମୁଁ ଯେପରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ନନ୍ଦନ କାନନ। ଦିନେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ପାମ୍ବାଡ଼ି ଦେଖାଇ ଆଣିଥିଲେ। ପଣସ ଗୁଡ଼ିକ ଗଛର ଗଣ୍ଡିରେ ଏତେ ତଳେ ଫଳେ, ଏସବୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ମଠକୁ ଯାଇ ପୋଥିରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ। ଦିନ ରାତି କେବଳ ଉଦ୍ୟାନରେ ବୁଲିବା ହିଁ ସାର ହେଲା। ସଚିନ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସାଥୀ ଜୁଟିଥାନ୍ତି। ମୋ ଅପେକ୍ଷା ସେ ବୟସରେ 3-4 ବର୍ଷ ବଡ଼ ହେବେ। ମଠର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ତାଙ୍କ କଷାୟ ବସନ ଓ ଛୋଟ କେଶ ଦେଖିଲେ ମୋର ଋଷି ତପୋବନ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ସେତେବେଳକୁ କାଶୀଦାସୀ ମହାଭାରତ ଓ କୃତିବାସୀ ରାମାୟଣ ମୋର ପଢ଼ା ସରିଥାଏ। ସଚିନ ଭାଇ ମଠରେ ଅନେକ ଦିନରୁ ରହିଥାନ୍ତି। କେଉଁଠାରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ତାଙ୍କୁ ଜଣା। ମୋତେ ଖୁବ୍ ବିସ୍ମିତ ହେବାର ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଲାଗେ। ଗୁଆ ଗଛ ଦେଖିଛୁ? ହେଇ ଦେଖେ, ଏଇଟା କ'ଣ କହ ତ? ଗୋଟିଏ କଷି ପଇଡ଼ ଦେଖି ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ଅବାକ୍। ବଡ଼ ବଡ଼ ପଇଡ଼ର ଶସ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ମଧୁର। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଷି ପଇଡ଼କୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ ପରି ସାଇତି ରଖିଥାଏ। କେତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖେ ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଅତି ଉତ୍ସାହରେ ଦିନଯାକ କ'ଣ ଦେଖିଲି ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଯାଏ। ମା କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଉତ୍ସାହ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଓ ଆଖିରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ବେଦନାର ଛାୟା ଫୁଟି ଉଠେ। ସେ ଦିଦି ଓ ମୋ ନିକଟରେ ମଠ କିଭଳି ଥିଲା ସେ କଥା କହି ବସନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ତାହା କାଳେ ପୂର୍ବ ମଠର କଙ୍କାଳ ମାତ୍ର। ଠାକୁର ନିଜେ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରି ଫୁଲ ଫଳର କି ବଗିଚା ହେବ ସେ ତାହାର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ନିଜେ କତୁରୀ ଧରି ଗଛକୁ ସମାନ ଭାବରେ କାଟୁଥିଲେ। ବଙ୍ଗଦେଶ ବୁଲି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଭଲ ଫଳ ବା ଫୁଲ ଗଛ ଖୋଜି ପାଉଥିଲେ ତାହା ଆଣି ମଠରେ ଲଗାଉଥିଲେ। 1334 ସାଲ ପୌଷ ସଂଖ୍ୟା ଆର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ଉତ୍ସବ ଦର୍ଶନେ ନାମକ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ମଠର କିୟତ୍ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି। ତାହାର 5-6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁର ମଠ ଛାଡ଼ି ପୁରୀବାସୀ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତ ହେତୁ ମଠର ପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କେତେକ ହାନି ଘଟିଥିଲା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତଥାପି ଯାହା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଗତ 4-5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ମା ଆକ୍ଷେପ କରି କହନ୍ତି, ଏହି କ'ଣ ଗୋଲାପ ଉଦ୍ୟାନ? ଏହା ଅପେକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଲାପ ଉଦ୍ୟାନ କେତେ ବଡ଼ ଥିଲା। କେତେ ରଙ୍ଗର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, କେତେ ପ୍ରକାରର ଗୋଲାପ ସେତେବେଳେ ଫୁଟୁଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଥରେ ଫୁଲର ସେ ତୋରଣ କାହିଁ? ନାଗେଶ୍ୱର କୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯେଉଁ ସବୁ ରାସ୍ତା
ଗୌରାଙ୍ଗ ଘର ପୁଷ୍ପୋଦ୍ୟାନ ଓ ପରିବା ବଗିଚା ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି। ସେହି ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକରେ ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ତରୁ ଲତା, ଅପରାଜିତା କିମ୍ବା ଜୁଇ ମାଳତୀର ତୋରଣ ଥିଲା। କେତେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିଲା। ଫୁଲର ରଙ୍ଗରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି ଅଯତ୍ନ ହେତୁ ଅଧେ ଫୁଲ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ମୋର ମଧ୍ୟ ମନ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଭାବିଲି ଏହା ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି କିପରି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ତାହା ତ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ତାହା ତ ବେଶ ସୁନ୍ଦର। ମ୍ୟାଗ୍ନୋଲିଆ, ଗ୍ରାଣ୍ଡିଫ୍ଲୋରା ଭଳି ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ ମଠରେ ଦେଖିଲି। ଆମେ ମଠରେ ଥିବା ବେଳେ ତାହାର ପ୍ରଥମ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା। ଫୁଲଟିର ବଙ୍ଗଳା ନାମ ହିମଚମ୍ପକ ବୋଲି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲି। ତୁଷାର ଶୁଭ୍ର ଶଙ୍ଖ ପରି ଫୁଲଟି ଯେଉଁଦିନ ଫୁଟିଲା, ମଠାଙ୍ଗନ ତାହାର ସୁଗନ୍ଧରେ ଆମୋଦିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଯେଉଁଠି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଫଟୋଟିଏ ଥିଲା, ସେହିଠାରେ ଫୁଲଟି ଆଣି ରଖାଗଲା। ଦିନେ ଏହି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଫଟୋ ହେତୁ ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିଲା। ମନେ ପଡୁଛି, ଗୋଲାପ ଉଦ୍ୟାନର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସ୍ଥଳପଦ୍ମ ଗଛ ଥିଲା। ଫିକା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଦିନ ବଢିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଲାପୀ ହୋଇଯାଇ କ୍ରମେ ଗାଢ଼ ଗୋଲାପୀ ହୋଇଯାଏ। ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗେ। ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ କରି ଆସି ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥଳପଦ୍ମ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ ଅଥବା ଉଦ୍ୟାନରୁ ଯେକୌଣସି ଭଲ ଫୁଲ ଗୋଟିଏ ନେଇ ଠାକୁର ସେହି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆସନ ଘରେ ଯେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେ ବୋଧହୁଏ ବାଛି ବାଛି କେତୋଟି ଭଲ ଫୁଲ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଥୋଇ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖି ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେଦିନ ବୋଧହୁଏ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥଳପଦ୍ମ ସେ ପାତ୍ରରେ ଥିଲା। ମଣି ଭାଇ ଘର ସଫା କରିବାକୁ ଆସି ସେହି ଫୁଲ ଦୁଇଟି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ପାଦରେ ଦେଇ ପାତ୍ରଟି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଫେରି ଆସି ଟେବୁଲ ପାଖରେ ବସିବାକୁ ଯାଇ ଖଡ଼ମ ପାଦରେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ସେହି ଖଡ଼ମର ଭୀଷଣ ଖଟଖଟ ଶବ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କ ରୁଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସମସ୍ତେ ବିପଦ ଗଣିଲେ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ କିଏ ଫୁଲ ଦେଲା? ମୁଁ ଠାକୁର ବୋଲି ମଣି ଭାଇ ଉତ୍ତର ଦେବା ମାତ୍ରେ ଠାକୁର ଫେରି ଯାଇ ଫଟୋ ଖଣ୍ଡିକ ଓଲଟାଇ ରଖିଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଫଟୋରେ ଫୁଲ ଦେଲେ ନାହିଁ। କଣ ଏହାର ଅର୍ଥ? ଠାକୁରାଣୀ କଣ ସେଦିନ ମଠ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ? ଯେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ସେଦିନ ସେ ଅନ୍ୟର ପୂଜା କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କଲେ? ଏହି ଅଘଟନ ମୂଳରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଚାତୁରୀ। ଆଉ କେବେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଅର୍ପିତ ଫୁଲ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଧହୁଏ। ଏଭଳି କୌଣସି ଇଙ୍ଗିତ ଠାକୁର ପାଇଥିଲେ। ମଠ କଥା ଲେଖି ବସିଲେ ତ ସରିବ ନାହିଁ। ମଠରେ ଥିଲି 3 ମାସ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖିଥିଲି 3 ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଦର୍ଶନୀୟ ବସ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନମାନଙ୍କର ଘଟଣା ସବୁ କହିଯିବି। ମଠରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୈନିକ କୃତ୍ୟ ହେଲା ସକାଳେ ଘରେ ବସି ପଢ଼ାଶୁଣା କରିବା ଓ କାହାରି କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ ତାହା ସଙ୍ଗରେ ନିଭୃତରେ ଆଳାପ କରିବା। ସ୍ନାନ ଭୋଜନ ବିଶ୍ରାମ ପୁରୀରେ ନିୟମରେ ଚାଲିଥାଏ। ଅପରାହ୍ନରେ ଯାଇ ହୁଏତ ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିକଟରେ ଟିକିଏ ବୁଲି ଆସନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୌରାଙ୍ଗ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ବସନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆରତି କୀର୍ତ୍ତନ ପରେ ଆସନ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରନ୍ତି। କେବେ କେବେ ଗଳ୍ପ କିମ୍ବା ନିଜ ଜୀବନ କଥା କହନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ସେହି ସଭାର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ମୁଁ ବସିଥାଏ, କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଘନ ତରୁଲତା ଘେରା ଅନ୍ଧକାର ମଠକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗେ। ଏହି ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟଭାଇ ପ୍ରଭୃତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ଉପଦେଶାମୃତରେ ସଂକଳନ କରିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଜୟଗୁରୁ। ନୀଳାଚଳେ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ, page 210 to 214. Jayaguru. In these pages, here Lilama is narrating the backdrop of her stay in Kokilamukh Matha in the year of 1939. She has mostly elaborated the character of Jogamayama, otherwise known as Bodama. In the latter part, she has shown her admiration towards the natural beauty of Matha, and in the final section, it is about the festivals she was part of during her stay. So Jogamayama used to reflect a lot of love and kindness towards anyone who was close to Thakura. The same was also applicable to Chidananda Maharaj and Ramanand Maharaj. However,
She used to enforce stringent rules on the inmates of Matha. Those rules were not applicable on Nilama and above said. Her devotion towards Thakura was the reason behind this extraordinary love towards her. Thakura was hers. That means everything Thakura got also belongs to her. That includes Lilama. Jogamaya Ma quoted Krishna and Radha in this context. And Ma shared her pain with other Mas about Matha innovations, specifically about the demolition of earlier clay mud houses, which were built by Thakura with his own hands. However, no one listened to her despite her objections. After being loved by Bodama, Lilama's distaste and the fear for Matha disappeared. Now she was true to herself, started looking at things with an eye to appreciate it. She has seen the sea, but how about a small tributary river flowing in the backyards? How about a see-through tranquil pond? Never seen such gardens with fruits and flowers. Here she described all the fruits and the plants she saw in Matha. Later she went on describing her inability to finish the fruit basket offered by her Bodama, and how Thakura used to laugh at that matter. She described how the lady of the Matha wanted to overfeed her. The same also applied to Thakur. How she used to express her inability to cook and feed Thakura, like she used to do it in the past. She was losing her eyesight. Ma was losing her eyesight. Bodama was losing her eyesight slowly. Despite that, she wanted Thakura to eat to her satisfaction. Lilama used to forget her own suffering by seeing Thakura's desperate situation. Thakura told Lilama in private that Bodama likes to feed everyone, so eat a bit more. And Lilama found few friends of her age. They were all inmates of Mutta. She then went on narrating everything she saw during her stay in Mutta. It was like season of lychee, jackfruits, and mango. She went on describing different flowers like passion flower, magnolia, grandiflora, and how she liked the baby coconuts and saw the betel nut plant, what is known as Erica plant, for the first time. She described Thakura's disappointment when someone else offered a flower to Ma Annapurna in Matha. He used to offer either a rose or a Sthalapadma. I didn't find what's the translation of Sthalapadma here, so maybe to Ma Annapurna. The reason behind that left everyone to speculate. She finally wrote how 3 years will fall short in contrast to her 3 months of experience in Matha. Jai Guru. जय गुरु चाहिनी केबे मु तुमको ठाकुर तुमे अभागारे चाहिछ तुमे अभागारे चाहिछ चाहिनी केबे तुमको ठाकुर तुमे अभागारे चाहिछ मागिनी किछि लोडिनी केबे मागिनी किछि लोडिनी केबे जीवन पात्र मो भरिछ जीवन पात्र मो भरिछ चाहिए तुमको ठाकुर तुमे अभागारे चाहिछ देह मन प्राण तुम दया दान देह मन प्राण तुम दया दान अनुभव करे
ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ ଅନୁଭବ କରେ ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ দুঃখ দুরুদিনে ঝরে দেবে দুঃখ দুরুদিনে ঝরে দেবে মমতা উঁচি দেইছ মুছি দেইছ চাহি কেবে মন গুমকু ঠাকুর তুমি অবারে চাহিছ তুমি অবারে অন্তর ভরি মু ডাকি নাহি দিনে অন্তর ভরি মু ডাকি নাহি দিনে অন্তর মন্দিরে বসিছ মনে অন্তর মন্দিরে বসিছ মনে কেতে কথা ঠানে কহুছ গোপনে কেতে কথা ঠানে কহুছ গোপনে এতে সতে ভাল পাউছ কেতে সতে ভাল পাউছ মাবিনী কিছু মু লোড়িনি কেবে মাবিনী কিছু লোড়িনি কেবে জীবন পাক্রম জীবন পাশে পাশে রহি বড়াউছ পথ পাশে পাশে রহি বড়াউছ পথ অমড়া মারি ধায়ে অবিরত অমড়া মারি ধায়ে অবিরত ফেরাই আনিবা পাই তুমি পরা ফেরাই আনিবা পাই তুমি পরা পাশে পাশে কেতে ধাইছ পাশে পাশে কেতে পছে পছে কেতে ধাইছ মাগিনি কিছু মু লোড়িনি কেবে মাগিনি কিছু মু লোড়িনি কেবে জীবন পাক্রম ধরিছ জীবন পাক্রম ধরিছ ঝরাই নিলুহ তুম পাই কেবে ঝরাই নিলুহ
तुम पाई केबे झरिछि लुह मो असार दरबे झरिछि लुह मो असार दरबे काहिकी मोलागी नयन तुमार काहिकी मोलागी नयन तुमार लुह छल छल करिछ लुह छल छल करिछ मागिनी किछि लोडिनी केबे जीवन प्राण करिछ जीवन प्राण करिछ न भूले तुम्हारे जीवने मरणे न भूले तुम्हारे जीवने मरणे दासपणे रख जन्मे जन्मे दासपणे रख जन्मे जन्मे अलोड़ा मोहर ए जीवन भार लोड़ा मोहर ए जीवन भार हसी हसी तोड़ी नीच हसी हसी तोड़ी नीच मागिनी किछि लोडिनी केबे मागिनी किछि लोडिनी केबे जीवन तुम तुम्हें हमारे जय गुरु Jai Guru, Yogi Guru, page number 53, about Vayu air. The different types of physical actions taking place in our body are accomplished with the help of Vayu air. This Vayu in the form of Jibba is performing all physical actions in this insentient body with the help of Chaitanya. Body is merely an instrument. Vayu is the means to operate this instrument. Therefore, the method to control Vayu is called Yoga Sadhana. The control of Vayu accomplishes the control of mind. If mind is controlled, the Indriyas or senses are conquered. The conquest over Indriyas immediately ensures the attainment of Siddhi. Having control over Vayu, yogis perform Yoga Sadhana, the vision of Purusa, the self Chaitanya. Therefore, at first, it necessitates to know about Vayu. Inside human body, there is blood red lotus known as Anahata in the region of heart. The triangular place in it is the seat of Vayu Bija, air seed, chung, that Vayu Bija or Vayu Jantra, air seed, is termed Prana. Prana Vayu has assumed 10 different names by enacting various physical functions at different places in the body. Pranopanaha samanaschodano gyano cha vayabaha nagaha kurmotha krukaro devadato dhananjayaha Gorakhya Samhita 29.
Pranavayu is given 10 names. Prana, Apana, Samana, Udana, Vyana, Naga, Kurma, Krukara, Devadatta and Dhananjaya. Out of these 10 types of Vayu, the first 5 starting from Prana to Vyana are internal and the next 5 starting from Naga to Dhananjaya are external. The interior Pancha Prana, 5 types of air, have different specified places inside body. Rudhi Prana, Vase Nityama Pano, Guya Mandale, समानो नाभिदेशे तु उदानः कंठ मध्यगः व्यानो व्यापी शरीरे तु प्रधानः पंचवायवः गोरक्ष संहिता 30. Out of these 5 principal types of Vayu, Pranavayu is located in the region of heart, Apanavayu in the region of anus, Samanavayu in the region of navel, Udanavayu in the region of throat, and Vyanavayu spreads in the entire body. In spite of assuming different names, the single Pranavayu is fundamental and principal. Pranasya vritti bhedena namani vividhani cha, Shiva Samhita. Pranavayu has earned different names in accordance with various functions. Now it is essential to know about the properties of 10 Vayus. 5 types of internal Vayus like Prana, etc. and 5 types of external Vayus like Naga, etc. accomplish all functions of body remaining in their respective places. Niswasochwasa rupena pranakarma samiritam Apanavayoha karmetad vinmutradi visarjanam hanopadana chestadirvyana karmeti chasyate udana karma tachaptam dehaswanayanaadi jat posanadi samanasya sarire karma kirtitam udgaradir guna jastu nagakarma samiritam निमीळनादि कुर्मस्य क्षुत्रस्ने कृकरस्य च देवदत्तस्य विप्रेन्द्र चन्द्रकर्मेति कीर्तितं धनञ्जयस्य सुसादि सर्वकर्म प्रकीर्तितं जोगी याज्ञवल्क्य 4/66/69. The function of pranavayu is to inhale and exhale air through nose to the heart, to digest and segregate food and drink in stomach, to convert the remains of food to audio, drinks to sweat and urine, juicy essence to semen in the region of navel. The function of apanavayu is to ignite fire, to cook food for digestion in stomach, to pass excreta through anus, to pass urine through urethra, to pass semen through sex organs, and to accomplish the work of waist, thigh, penis, knee. The function of samana vayu is to distribute the juicy essence of digested food through 72,000 nadis to accomplish the nourishment of body and to release sweat out of body. The function of udana vayu is to develop the limbs and joints of body. The job of vyana vayu is to accomplish the action of ear, eye, shoulder, heel, throat and region below waist. The function of naga vayu is to enact belching, etc. Kurma vayu is to accomplish contraction, etc. Krukara vayu is to enact hunger and thirst, etc. Devadatta vayu is to promote sleeping and dozing, etc. Dhananjaya vayu is to effect suction, etc. If one knows all these qualities of vayu and conquers it, he can assert control over body at his own will. He can also keep body healthy, disease-free, nourished and beautiful. So long as Vayu is present in body, it remains alive. If Vayu does not re-enter after it goes out of body, death occurs. Pranavayu, being attracted by nostrils, goes up to Navi Granthi, navel knot, and Apanavayu moves in lower parts from genital region to Navi Granthi. When Pranavayu, being attracted through nostrils, dilates upper parts of navel region, at that time Apanavayu, being attracted from the genital region, dilates the lower parts of navel region. Thus both Pranavayu and Apanavayu are attracted towards navel region from nostril and genital region during Puraka, breathing in, and both these Vayus move to opposite direction during Rechaka, means breathing out. Apanaha karsati pranam pranopanam cha karsati rajubadho jatha senno gato pyakrusyate punaha tatha chaito visambade sambade santya jedidam Sat Chakra Bheda Tika.
Apana Vayu attracts Prana Vayu and Prana Vayu attracts Apana Vayu. Just as an eagle tied by a rope returns again after its flight, similarly, Prana Vayu exhaled by nostrils re-enters body being attracted by Apana Vayu. It keeps one alive by the movement of these two Vayus in opposite directions, one towards nostrils and another towards genital region. Again, when these two Vayus move together crossing through Nabhi Granthi, navel knot, these Vayus leave out of the body. In the worldly language, it is known as death of Jiva. Such behavior of Vayus leaving the body is called Navi Swasa, last breath at navel. One should resort to the practice of yoga, knowing all the tattvas of Vayu. No one has to know about Hansa Chara of the body. Jai Guru. मारे पढ़ी दिंतु कहीं एक्चुअली जो पढ़े रिपीट है तो पढ़ाई से भूले मैं विष्णु अलरेडी मेंशन दैट इन आंसर ग्रुप रे हंस हंस तत्व पढ़ी दिंतु एटलिस्ट आई थिंक बोले मोजा मन पड़छि प्रणव तत्व आरंभ बाबा कथा बोली विष्णु विष्णु मन अछि कि आज्ञा आज्ञा जयगुरु भाई मु एरा सब पढ़ी देथली आज्ञा आ पढ़ी तो चुप बस किछ कहूना मु को कोई बही पढ़ा चली जे मु कहली चालू आउ तो प्राण इज वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक सो वी हर्ड इट ट्वाइस पढ़ंतु पढ़ी चंदा समय तो अछि कि पढ़ंतु Jai Bhai. Hansa Tattva. In human body, Vayu Bija, air seed germ, is present on triangular altar located in Anahata Padma in the region of heart. In this sphere of Vayu is present Bonalinga, Shiva, shining brighter than crores of suns and located on the bright red seat representing Kamakala. On his head lies a white-colored, very bright and very subtle Mani. Inside it is present ever-burning flame like that of an unflickered lamp, suggestive of Hansa Tattva. It is the Jivatma of Jiva. This Jivatma, anchored to ego, inhabits in human body. We are infatuated under the spell of Maya, become depressed in tears and endure all sorts of joys and sorrows. All these are, in fact, experienced by Jivatma is perpetually performing sadhana or yoga or meditating on the divine in Anahata Padma. For example, Soham Hamsaha Pade Naiba Jibo Japati Sarvada. Jiva is ever performing japa, reciting Soham, the opposite of Hamsa. Hamsa is cited in inhaling and exhaling. The sound hum is pronounced while exhaling and the sound saha is pronounced while inhaling. Hum is the self of Shiva and saha is the self of Sakti. Hankaro nirgame proktaha sakarastu pravesane hankaraha Shivarupena sakaraha Sakti ruchyate. Surodaya Sastra 11/7. If after breathing out, air is not breathed in again, it may amount to death. Hence, Hum is the self of Shiva or represents death. Saha is the self of Sakti or suggestive of breathing in. Hence, this breathing in and breathing out is the living component of Jiva. Sheezar of breath is death. Therefore, Hamsa is Jivatma of Jiva. In connection with Bhutta Suddhi, purification of body, it is mentioned in the scripture, Hamsa iti Jivatmanam. Hamsa is Jivatma. This sound, Hamsa, is called Ajapa, unchanted, Gayatri. As many times inhaling and exhaling of air takes place, so many times the supreme and Ajapa mantra, Hamsa, is chanted automatically. Jiva performs japa of Ajapa Gayatri mantra 21,600 times in a day and night. It is only the natural japa and sadhana of man. If one knows it, one need not perform external rituals like counting of rosary in pouch or undertake fasting and physical austerities, etc. It is sad to note that no one understands such easy sadhana of japa due to want of advice about its tattva and tricks. With the help of advice of a guru, the sadhaka can hear the sound Hamsa with a little effort. So Ham, the opposite of Hamsa, is the sadhana of sadhaka practitioner. Jivatma always performs the japa of Soham, and that is
that is, I'm that, or I am that Parameswara, Supreme God. But our mind, eclipsed by the darkness of ignorance and worldly desire, cannot realize that. A sadhaka with a little skillful practice can hear the sound of uncommon, unheard, and spontaneously emerging hangsa, and so hung and can enjoy the divine bliss. Jai Bhai, to Rocky. ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। Jai. ଜୟ ଗୁରୁ। ଆମର ଆଜି ଟିକେ ସଂଘ ସେବକ ଯୋଉ ପଢା ହେଇଥିଲା ତା ଉପରେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। Hopefully we'll have some questions. If not, we'll start asking questions to you guys. Especially ଯୋଗୀ ଗୁରୁ ଆଜି ପଢା ହେଲା ବହୁତ ଗୁଡେ ହଂସ ତତ୍ତ୍ୱ, ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାପରେ ଯିଏ ପଢିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ଆଉ କଣ କରିବା। So ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଂଘ ସେବକରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଭଲ କଥା ପଢା ହେଲା। ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଡେଫିନେସନ ଦିଆହେଇଛି। ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତ, ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତ ର ପ୍ରାୟ 10-15ଟା ଡେଫିନେସନ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର କଣ ସେମାନେ କରନ୍ତି ସେଟା ଦିଆହେଇଛି। କଥା ହଉଛି ଆମେ ଆମର କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଥାଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ, ଯଦି ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଛେ ତାହେଲେ ତାର ଫଳ ସାଧକ ମାନେ ଭୋଗ କରନ୍ତିନି। ଏମିତିଆ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତ କହନ୍ତି। ଯିଏ ତାଙ୍କର ଶରଣ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ 3 ପ୍ରକାର ଆମର କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ 3 ପ୍ରକାର ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ, ସେ କର୍ମ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତ। ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ବା ଉପଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏଠି ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ୱାର୍ଡ ଦତ୍ତାପହାରୀ। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲିଲେନି। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯୋଉ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦତ୍ତ, ତାକୁ ହରଣ କରିନେଲେ। ବା ଅନ୍ୟ ସିମ୍ପଲ ୱାର୍ଡରେ ସିମ୍ପଲ ଓଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଚୋର। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ଚୋରି କଲେ ନା ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଚୋରି କରି ଆଣିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛେ ବୋଲି, ଆଉ ତାପରେ ସମର୍ପିତ ହେଇକରି ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ କୁହାହଉଛି ଯେ ବିଳାସତା ଅବସ୍ଥା ତ୍ୟାଗ କରିକି ପଛରେ ଯିବାଟା ହଉଛି ସ୍ୱଧର୍ମାଚରଣ। ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଅନୁରାଗ ଯୋଉମାନେ, ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ରପନ୍ନ ଭକ୍ତ। ଶରଣାଗତି ଭକ୍ତ ଆଉ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ 2ଟା ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣଟାକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କାହା ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ରହିବନି। ସବୁବେଳେ ଭାବିବେ ଯେ ଏ ଜୀବାତ୍ମା କିଛି ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ ଚିତ୍କଣ, ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଶିବହମ୍ ସେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଣା ଆସିକି ପଶିଯାଇଛି ଏ ଦେହ ଭିତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେହରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବିବା ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ତାକୁ ସେମିତି ସଫାସଫି କରି ରଖିବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଚିତ୍କଣା ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଭାବିବା ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅଂଶ କି ଠାକୁରଙ୍କ ଅଂଶ, ସିଏ ବି ଠାକୁର। ତେଣୁ ସେସବୁ ରହିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ରହିବନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ ସବୁ ଆସୁଛି ସେଟା ଆସିବନି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଆଉ ପ୍ରପନ୍ନ ଭକ୍ତ 2ଟା ଡିଫାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ହେଲେ ବାନର ଶାବକ ସଦୃଶ, ଆଉ ପ୍ରପନ୍ନ ଭକ୍ତ ହେଲେ ବିଡ଼ାଳ। ମାନେ ଗୋଟେ ହେଲା ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବିରାଡ଼ି ଛୁଆ। ଭକ୍ତଟେ ହେଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ। ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ କ'ଣ କରିଥାଏ? ତା ମାଆକୁ ଧରିଥାଏ, ମା ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ଚାଲିଥାଏ, ସେ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିଥାଏ, ଜୋରରେ ଛାଡ଼େନି। ଯଦି ମା ଗୋଟେ କୋଉଠି କଚଡ଼ା ଖାଇଲା, ଆଉ ପିଲାଟା କ'ଣ ଧରିପାରିବ? ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ବିରାଡ଼ି ଛୁଆକୁ ବିରାଡ଼ି କ'ଣ କରିଥାଏ? ବିରାଡ଼ି ତା ଛୁଆଟାକୁ ମାଡ଼ି ବସି ଧରିଥାଏ, ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବନି। ସେ ହେଲେ ପ୍ରପନ୍ନ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ପ୍ରପନ୍ନ ଭକ୍ତଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିଆହେଇଛି। ଅନନ୍ୟତା ପ୍ରପତ୍ତି, ମାନେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚିର ସମ୍ବେଗ ଇତ୍ୟାଦି ତାକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ପାଖାପାଖି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ଏଇଠି ରହିବା, ଆମର 3 ମିନିଟ୍ ରହିଲା। ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଦେର୍ ଆର୍ କପଲ୍ ଅଫ୍ ଅଦର ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆଧରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରାହେଇଛି। ଆଇ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ନଟ୍ ରିଡ୍ ବଟ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଦୋଜ୍। ଯଦି କାହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, we should give priority to the questions.
So no questions. खाली गोटे क्लारिफिकेशन कर चाहूँ जस्ट टू ऐड समथिंग दैट यू सेड that ଦତ୍ତାପହାରୀଟା ଚୋର ଠାରୁ ଆହୁରି worse actually କାରଣ ଯିଏ ଅପହରଣକାରୀ ସିଏ ହେଲେ ଚୋର କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଇଛି ତାକୁ ଚୋରି କରି ନେଉଛି ସେଟା ଚୋର ଠାରୁ ଆହୁରି worse. Just wanted to clarify that. ହଁ ସେ ଭାବରେ ନେଇ ହେବ ଏଠି ଯାହା ଡାଇରେକ୍ଟ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେଟା ମୁଁ କହିଲି ଚୋର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍ ଜଣଙ୍କର ଜିନିଷଟା ଅଛି ଆମେ ଚୋରି କରିଦେଲା ଚୋର ହେଲେ ଜଣକୁ ଆମେ ଜିନିଷ ଦେଇଛେ ଫେର ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଚୋରି କରିବା ତାଠୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଆହୁରି ହୀନ ହବ ନା ଆଉ ତାଠୁ ତ ଭଲ ହେଇପାରିବ ନିଶ୍ଚୟ ହୀନ ଅପେକ୍ଷା ତେଣୁ ସେ ଦତ୍ତାପହାରୀ ଆମର ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇ ୱାର୍ଡଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲିଲାମା ଆମର କ'ଣ ସେ ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ଉମାଚରଣ ସରକାର ନାଁରେ ଏଇଟା ଏଇ ୱାର୍ଡଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦାନ ଦେଇଥିଲେ ହଁ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କରି ପଇସାରେ ସବୁ କିଣା ହେଇଥିଲା ଦୁର୍ଗାପୁର ଆଶ୍ରମରେ ତାପରେ ସେ ତାକୁ ଧରି ପଳେଇଲେ ସେ ଦତ୍ତାପହାରୀ ଭାରି ଭାରି ବଡ଼ ପାପ ସେଇଟା ତେଣୁ ଏଠି ଆମର କୁହାହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ସମର୍ପଣ କରିଛେ ସିରିୟସଲି ନେବା ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ସତରେ ସମର୍ପଣ କରିଛେ ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇକି ତା ପରଦିନ ଆମେ ଆମ ହିସାବରେ ଚାଲିଲେ ଠାକୁର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କିଏ ପଚାରେ ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଦତ୍ତାପହାରୀ ଇଏରେ ଭାଗି ହେବା ତାପରେ ଭକ୍ତିବାଦରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ବାଦ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରତିବିମ୍ବବାଦ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅବଚ୍ଛେଦବାଦ ପ୍ରତିବିମ୍ବବାଦଟି ହେଲା ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାଠିଆରେ ପାଣି ଅଛି ତା ଦେହରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ସେ ମାଠିଆ ପାଣିଟାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବେ ଧରନ୍ତୁ ସେଠି ଯାଇକିରି ଆପଣ ଗୋଟେ ତିଲକଟିଏ ଲଗେଇଦେଲେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିବନି ତେଣୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତ ବିମ୍ବ କିଏ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କିଏ ବିମ୍ବ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଧାରଣାଟା ଆମ ଭିତରେ ରହିଲା ପରେ ବିମ୍ବଙ୍କୁ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କଟା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମନେ କରିବାନି ଏଇଟା ହେଲା ଭକ୍ତିବାଦରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବବାଦ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତରେ ସିମିଲାର ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର ବଟ୍ ତାପରେ ହେଲା ଅବଚ୍ଛେଦବାଦ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଦୃତ ଯେମିତି ଘଟପଟ ଗୋଟେ ଠାକୁର ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଘଟାକାଶ ପଟାକାଶ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ତା ଦେହରେ ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସେ ପରମାତ୍ମା ସେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଜୀବାତ୍ମା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଆବରଣଟା ଅପସାରିତ ହେଇଗଲେ ସେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ପ୍ରତିଭାତ ହୁଅନ୍ତି ଆମ ମନରେ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମାୟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଓ ଶକ୍ତିମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିନ୍ନ ଏଇ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୀବନଟା ବିତେଇ ଦେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଡିଫରେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଏ ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଦ୍ୱୈତବାଦ ସେ ତାପରେ ନାରଦ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ର ଏଇଠି ରଖିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ନାରଦ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ର ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ଦେଇକି ସୂତ୍ର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ସୂତ୍ରଟା ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପରମ ଅନୁରାଗ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଖାଲି ଅନୁରାଗ ନୁହଁ ପରମ ଅନୁରାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗଟାକୁ ଆମେ ଭକ୍ତି ବୋଲି ଧରୁଛେ ଏଇଠି ରହିବା ଆମର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି let's move on to our young aspirant session. Divyam, you have Prarthana Sangita when you are ready, Divyam. Jai Guru. Divyam not there? Jai Guru. Jai Guru. केड़े भाग्य मोरा साते हैं ठाकुरा तुम शरण पाई अच्छी तुम शरण पाई अच्छी केड़े भाग्य मोरा सते ठाकुरा केड़े भाग्य मोरा सते ठाकुरा तुम शरण
पाइअछि चरण सेवारे जीवन बितुछि चरण सेवारे जीवन बितुछि आउ मोर लोड़ा नाही किछि केड़े भाग्य मोरा तते हे ठाकुर तुम शरण पाइअछि देइछ जीवने जेनु धरा तुम संग सुख पासरा देइछ जीवने जेनु धरा तुम संग सुख पासरा सकल बासना पूरण होइछि सकल बासना पूरण होइछि तुम पद सेवा मिलिअछि चरण सेवारे जीवन बितुछि चरण सेवारे जीवन बितुछि आउ मोर लोड़ा नाही किछि चरण बंदना करुथाई नेत्रुनिर ढाली धोई देई चरण बंदना करुथाई नेत्रुनिर ढाली धोई देई मन सुमन रे सजाई से पद मन सुमन रे सजाई से पद सौरभ घ्राण करुअछि चरण सेवारे जीवन बितुछि चरण सेवारे जीवन बितुछि आउ मोर लोड़ा नाही किछि पाइबाकु आउ नाही किछि तुम कृपा जेबे मिलिअछि पाइबाकु आउ नाही किछि तुम कृपा जेबे मिलिअछि कृतज्ञता भरा अंजलि मघेना कृतज्ञता भरा अंजलि मघेना पद प्रांते देव ढाळुअछि चरण सेवारे जीवन बितुछि चरण सेवारे जीवन बितुछि आउ मोर लोड़ा नाही किछि केड़े भाग्य मोरा सते हे ठाकुर केड़े भाग्य मोरा सते हे ठाकुर तुम शरण पाइअछि तुम शरण पाइअछि तुम शरण पाइअछि तुम शरण पाइअछि तुम शरण पाइअछि. Joy Guru, that was so beautiful. There was a very deep meaning, Sangha, very deep meaning, and you sang well. Divya, you try to come to Sammelan next year, okay? You must sing songs in Sammelan. Okay, thank you so much.
No, seriously. ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ମା ମତେ ଜଷ୍ଟ ପଚାରିଲେ ସକାଳୁ ଯେ ସେ ଡବଲ ଲାଇନ ଗାଇବ ନା ଗୋଟେ ଗାଇବ ମୁଁ କହିଲି ଛୋଟ ଗୀତଟା ଏନିୱେ ତାର ଟେମ୍ପୋ ଚେଞ୍ଜ ଅଛି ଡବଲ ଗାଅ ଭେରି ୱେଲ୍ Nice. Seriously, Divyam, I know. Plan for next year something from today. keep practicing Okay. keep practicing beta jayaguru Jai Guru. We'll go into attendance and then Divyam will come back to you for the meaning of that song to explain. Aditi. Jai Guru. Jai Guru. Adhyasa. मैं जय गुरु में अध्यक्ष नहीं Jai Guru. Anik. Jai Guru. Jai Guru. Ansh. Jai Guru. Jai Guru. Anshul. Jai Guru. Jai Guru. Arnav. Jai Guru. Arnav isn't here today. Jai Guru. Aryan. Jai Guru. Jai Guru. Ashrita. Jamu. जय गुरु माँ आसुची आश्रिता Jai Guru. Jamu. Jai Guru. Jai Guru. Divyam. Jai Guru. Jai Guru. Timmy. Jagra. Jai Guru. Jai Guru. Naitik. Jai Guru Ma. Jai Guru. Pratyusha. Pratyush. जय गुरु माँ प्रत्यक्ष ज्ञान करनी जय गुरु Jai Guru. Prayushi. Jai Guru Ma. Jai Guru. Sanjay. Jai Guru Ma. Jai Guru. Saranya. Saraswat. Jai Guru Ma. Jai Guru. Charlotte. Jai Guru. Jai Guru. Sarthak. Bobby. Shilpi. Jimmy. Jai Guru. Jai Guru. Simran. ठीक है माँ Jai Guru. Srija. ठीक है माँ Jai Guru. Suhani. Yukta. Jai Guru Ma. Jai Guru. Is there anyone that came in later or who I missed? Okay, if not, Divyam, can you explain the meaning of the song you just sang? Jai Guru. The meaning is, O Thakura, in this life you've given me, I find joy in your presence because simply serving you has fulfilled all my desires. As I worship you with love and my tears wash your feet, I adorn them with garlands and breathe their fragrance. With nothing more to ask, I place my hands full of gratitude upon your feet, where I found peace. Jai Guru. Jai Guru. It is it's a beautiful devotional piece, and it really gets to the emotion and the attitude that we are striving to have to serving Thakura. The beauty of that feeling and what that devotion can feel like, and that bond that we have with Thakura.
So with that, today we are continuing to read the Gita. We started chapter 9 last time, which generally is in various places. This is the chapter referred to as where Lord Krishna describes and explains the ultimate truth to Arjuna, and he revealed it in the last section that we read. Before we read more, just as a review, what did Lord Krishna reveal about himself and who he is in relation to the world? What is this ultimate truth about himself that Lord Krishna has revealed to Arjuna? Aditi, what is the ultimate truth about who Lord Krishna is that he revealed at the beginning of this chapter, or he explained? Jagger, can you please repeat the question? Yes. So in this chapter, Lord Krishna begins by saying he's going to reveal the ultimate truth to Arjuna. So who is Lord Krishna ultimately? Jagger, I'm not sure. Another way to phrase this question is, who is Lord Krishna, or who is Thakura in relation to us, in relation to this world? Jaguru, Thakura in relation to us, I think he's like the ultimate, like he's just like the ultimate goal. Like he's like who we listen to, and he's who we leave all our problems to. Jaguru. Jaguru, right. So this, so Lord Krishna reveals about himself, same thing that we talk about, that we know, Thakura, that he is the ultimate entity, the end goal. We take shelter in him, and these are things we've talked about in previous chapters, but he is getting into really describing what that means. So when we say like we're worshiping Thakura, or Lord Krishna is mentioned throughout the Gita, when you worship him, and it's the same concept here, that this is the ultimate thing. This is the truth of the universe. This is where everything comes from. He's trying to explain that to Arjuna in a way that Arjuna can understand. And then in the context, Lord Krishna in here is, this is within the Mahabharata, so Lord Krishna is walking on earth, and he's acting as a charioteer for Arjuna. So there's he's revealing this, that he is this entity. And today we're going to read on as he explains what that means, that he is the ultimate entity, what that entails, what that looks like, how that relates to the material nature of this world. With that, Sandy, would you mind reading the verses today? Jaguru, sure. Bhagavad Gita, Chapter 9, Part 2. Bewildered by the material energy, such persons embrace demoniac and atheistic views. In that deluded state, their hopes for welfare are in vain, their fruitive actions are wasted, and their culture of knowledge is baffled. But the great souls who take shelter of my divine energy, O Parth, know me, Lord Krishna, as the origin of all creation.
They engage in my devotion with their minds fixed exclusively on me. Always singing my divine glories, striving with great determination, and humbly bowing down before me, they constantly worship me in loving devotion. Others, engaging in the yajna of cultivating knowledge, worship me by many methods. Some see me as undifferentiated oneness that is non-different from them, while others see me as separate from them. Still, others worship me in the infinite manifestations of my cosmic form. It is I who am the Vedic ritual. I am the sacrifice, and I am the oblation offered to the ancestors. I am the medicinal herb, and I am the Vedic mantra. I am the clarified butter. I am the fire and the act of offering. Of this universe, I am the father. I am also the mother, the grandfather, and the progenitor. I am the goal of knowledge, the purifying sacred syllable Om. I am the Rig Veda, Samaveda, and the Yajur Veda. I am the supreme goal of all living things, and I am also their sustainer, master, witness, abode, shelter, and friend. I am the origin, end, and resting place of creation. I am the repository and eternal seed. I radiate heat as the sun, and I withhold as well as send forth rain. I am immortality as well as death personified. O Arjun, I am all that exists in the manifest present as well as all that exists in the unmanifest past and the unmanifest future. Those who are inclined to the fruit of activity described in the Vedas worship me through ritualistic sacrifices. Being purified from sin by drinking the soma juice, which is the remnant of the yajnas, they seek to go to heaven. By virtue of their pious deeds, they go to the abode of Indra, the king of heaven, and enjoy the pleasures of these celestial gods. When they have enjoyed the vast pleasures of heaven, the stock of their merits being exhausted, they return to the earthly plane. Thus, those who follow the Vedic rituals, desiring objects of enjoyment, repeatedly come and go in this world. There are those who always think of me and engage in inclusive devotion to me. To them, whose minds are always absorbed in me, I provide what they lack and preserve what they already possess. Jai Guru. Jai Guru, thank you for reading that for us. Before we go into discussion, does anyone have any questions, anything that needs to be defined? Jai Guru, can you explain what yajas mean in verses 15 and 20? Jai Guru? Yeah, so yajna is, it's referring to kind of ritual, like Vedic ritualistic sacrifice type of thing. It's in a lot of the in a lot of the Vedic rituals, you have certain parts of it that you kind of sacrifice to the fire. So it's in this case, how we'll understand it and how we'll describe it is kind of in the sense of engaging in the yajna, cultivating knowledge. You can understand it as doing the practice of, or doing the rituals, or following some pathway, doing some kind of work to cultivate knowledge, or remnant of these spiritual practices. In verse 20, it's it's a remnant of spiritual practices and the result of those. It shows up a lot. I think in other places we do translate it as ritual sacrifice, or just ritual in general. Any other questions? Jai Guru, what does progenitor mean in verses Progenitor. 16 to 17?
So progenitor, it's getting at the idea here. So father, mother, grandfather, progenitor is, if you think of it like the earliest ancestor. But just think of it as he's saying he's the origin of that family line, of a family line. Any other questions? Okay, get into this then. So in verse 12, Lord Krishna describes people who are in delusion, who don't understand the ultimate truth. He says that they embrace demoniac and atheistic views. So what do you think he's talking about in verse 12? And what does that mean of the actions that they try to take in the world with respect to how they're living their lives in their spiritual practice? Ansh? Jaguru, those people who are like don't believe in like the ultimate truth, they I guess just kind of waste their efforts when they're trying to progress in their spiritual life because they aren't moving in the right direction, and so they just don't understand how they should be really like preparing themselves or what they should be studying. Jaguru. Everyone, please make sure that you're all muted. But so he's saying basically, if you don't know the ultimate truth, you don't know what to strive towards, any practices you'll engage in are not going to be in service on that spiritual path. Any practices that you're engaging in, you're going to be doing maybe to get certain things or for certain prayers, you're not really progressing spiritually because you don't know what that goal is. But then he says in the next two verses, he talks the great souls, the people who do know the ultimate truth. So for those people who do know the ultimate truth, who do they worship and how do they worship? That's progressing their spiritual journey. Naitik? Jagarma, can you repeat the question? Yes. So he refers to the great souls, the people who understand the ultimate truth, who are going to be progressing, who are going to be able to progress in their spiritual journey. Who are they worshiping and how are they worshiping? What's making it fruitful? Jaiguru, I think the people that are progressing are the people that engage in devotion with their mind, because it says engage in my devotion with their minds fixed exclusively on me. And then what was the second part of the question? So what is basically, so they, how they're worshiping, they're being like specifically focusing on Lord Krishna. How is that making their journey fruitful? How is that helping them go forward? So the first part was so they're the people that progress are the ones that engage exclusively in devotion, and then how they're progressing is that they're inclined to drink like the soma juice, and that means they go to heaven. Jaiguru. Jaiguru. So that part we'll get to it. So that part is a counter example. It's not necessary. It's not related in that same way for how they're going, but what and we'll get there. There's a lot going on in these verses, and he's explaining back and forth the difference between what progresses spiritual practice and then what doesn't.
comparing to people who are worshiping him, knowing who he is, and being devoted solely to him, with him as the goal, versus people who don't understand that, and because they don't understand that, they're going about different ways and looking for different things, so they're not necessarily getting him. The main thing is, by focusing on him, they're focusing on that end goal, that ultimate place that they want to be, that ultimate liberation that we're trying to get to. So then he describes himself more in verse 15. So that, people cultivating knowledge, people doing these spiritual practices, worshiping him by many methods. He describes that some see him as, so he describes different ways that people can understand him. So some see him as undifferentiated oneness, that's non-different. Some see him as separate, and some see him as infinite manifestations of his cosmic form. So Yukta, in your own words, what are these three concepts or three ways to think of Lord Krishna, or think of this ultimate entity that are described in verse 15? Jaggu, in verse 15, he's simply describing the way that his devotees can view him. For example, I resonate more with the undifferentiated oneness, because I think that there's chakra within one of us, and we're not better than each other. We can always learn from each other. Jaggu. Jaggu, right. So what we discuss and how we talk about Thakura is that first one, undifferentiated oneness. It's not different. Thakura is within all of us. And we talked about it in chapter 8, where he describes how Lord Krishna is everything and in everything, in all pieces. And so we have that concept of undifferentiated oneness. That is that same concept, like I was saying, where we believe Thakura is in us and in everyone else, and so it's all the same. The other two, some will see God as separate from them. So these are people who, if you give the example of Lord Krishna, people who see Lord Krishna, they don't necessarily abide by the concept of Krishna within themselves. They view, when they're worshiping Lord Krishna as a separate person. And then others worship him in the infinite manifestations of his cosmic form. So if you know other people that other religions, or even Hindus that worship different deities or different different gods, that kind of covers all of the different ways that people worship. And so he's saying that all of these people on this path, there are different ways that they might view him, different ways that they might interact. So then moving to verses 16 through 18, he describes, again, who he is in the world, and how being that ultimate goal, like we discussed, being everything like we've discussed, he is trying to explain what that means and what that looks like. So in these verses, 16 through 18, what do they illustrate about him, and how can we understand who he is in this world from these examples? Anjik, looking at verses 16 through 18, who is Lord Krishna? Who is Thakura? And how can we understand his place in this world and how he's related to this world, just based off of all of these descriptors he gives for himself?
Jaguru, he says that he's the supreme goal of all living beings, and basically he's like the origin and universal place of creation. Jaguru. Right. So like one thing is he's the origin of creation. He is everything, and Fatima, so one second. Fatima, one second. ହଁ ମା କିଏ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି ପିଲା ମା ଯଦି ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ କଥା ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟାକୁ ସତୀମା go ahead. Yes. So these verses where he's describing the Vedas, he's in everything, he's the origin of everything. These are all meant to. He's father, mother, grandfather. We talked about that. He's the sustainer, master, shelter, friend. He is everything in the world, and everything is coming from him, which we've discussed. But it's always good to see these descriptions because of the enormity of what he is and trying to understand that. Okay. So then we go into verses 19 and I guess 19 kind of finishes out. He says he's in everything that exists and both material and non-material. All concepts are him. And then from verses 20 to 22, he gets back to that description. The difference between people who do Vedic activities and worship without knowledge of who he is and without going for that ultimate goal versus people with that knowledge. So in verses 20 and 21, Aryan, what is Lord Krishna describing? What kind of person and what kind of outcome is that person getting from what they're engaging in verses 20 and 21? Jaigu, sorry, could you repeat the question, please? So verses 20 and 21, Lord Krishna describes a kind of a person worshiping and engaging in spiritual practice. What is their goal? What do they get? And how is that different than what is gained by having the knowledge of who he is and wanting to worship him and being exclusively devoted to him? Jagger, it says in verse 920 that those that worship him through these ritualistic sacrifices, they go to the abode of Indra and they enjoy the pleasures of celestial gods. So basically they go to heaven, right? Versus in verse 921, those that just follow the Vedic rituals and enjoy objects of enjoyment or material desires just repeatedly come and go in the cycle of rebirth. Jagger. Okay, right. So those who, so he mentioned earlier, we can think of him as, we can think of us being undifferentiated. We can think of him as being separate from us. We can worship him by worshiping any of the various manifestations of God, you can worship Indra or Shiva or any of those. It's all the same as what he's saying. So people who are worshiping, doing Vedic rituals, and they're looking for specific things, they're worshiping to get to heaven. They do that, they come back, they're still in the circle of birth and rebirth. But those who are worshiping him directly, who are devoted directly to him, who are worshiping him with the knowledge of who he is, or looking really to gain him, he then guides them through the spiritual journey and helps them progress out of that cycle. So we're out of time, and we will discuss this more, and he will go more into that in the next, the rest of the verses from this chapter. But with that, we're out of time. I believe Jimmy has something today. So Jimmy, when you're ready. Jai Guru. Jai Guru. I'm privileged to get my Paliseva today. This month, we went to Samalani, and I met all Bais, Nas, and
quiet. I still can't believe I'm going to my senior year of high school, and I pray Takura guides me during my difficult times. My spiritual journey is a little behind this year. I will try to get I'll try to get back on the journey. Meditation really helped me in school before, and I really want to get back into it. Check it. जय गुरु सुवेंद्र भाई। सुवेंद्र भाई बोधे म्यूट अछ बोधे। जय गुरु प्राणर ठाकुर भाई माँ और पिला माने आज मोर पूजा पाली भाव विनिमय बोधे सुजोग मिली। आज भाव विनिमय गोटे गोटे इनसीडेंट कहबी। प्रथम कथा है ठाकुर प्रेजेन्सटा सब छोट छोट जिन ठाकुर प्रेजेन्स ठाकुर सब आमको जन दौथा कि पाखे पाखे अच्छा ठाकुर। तथापि मुझे जो घर को जाए शाशु घरे माने घरे मत लगे कि ठाकुर प्रेजेन्स टे बेसी फील हुए। छोट छोट इनसीडेंट रु ठाकुर जड़े आसती कि से अच्छा सेमती गोटे छोट इनसीडेंट मन पड़ुछि। एबे वर्षे 2 वर्ष तले घरे बापा बो आमर जो नानी भी अच्छा से मैंने मझिरे मझिरे भुवनेश्वर जाऊ था 2-4 दिन जाती। एमती थरे से मैंने जाई घर को से नानी को खोजिकी जड़े आसचंदी संध्या टाइम रे से गेट पाखे से नानी को ना नहीं कि 5-10 मिनिट पर्यंत डाकी से देखुं भितर के उत्तर दौना किंतु से जो गेट पाखे डाकुचंदी से लेफ्ट साइड को गोटे झरका रु फैन रो साउंड आसुची। आउ से गेट रो राइट साइड रे स्टेयर्स अच्छी छात सी झरका पर्यंत गले सी डाकुचंदी कि अच्छ कि फैन साउंड शुभुची कि अच्छ कि सेटा एक्चुअली हम ठाकुर रूम सेठू तांको एमिति फील हैला से कहीं जने से रूम रू बाहर की से पूरा एपटे गेट सामने पटे क्रॉस करिकी सीढ़ी ऊपर को जाउचंती आउ सेपटू फेरिकी पुणी से ठाकुर घर को पलाउचंती। सी पुणी बोधे थरे 2 थर डाकी किए जाउचंती कहीं किसी कहूना हठात कि टे डर लगिला आ सेठू पलैले बाहर को जाइए से क्या बोधे आम घर पाखे क्या देखाई कही किए अच्छा घरे सी कहले ना घरे कई 2-4 दिन छाड़ी नहांती। तापर से पलैले 2-4 दिन पर जिते घर को समस्ते फेरिले नानी देखाले सी कहले कि मुझ तुम घर को जीविनी। से दिन मुझे संध्या जाइली देखा गलेनी किए मुझे तुमको डाकुची कि तुम से रूम रे किए रही से किए बाहर की गले किए सी छात उपर को गले आ फेरिले पुणी से रूम को पशिगले किए रही सेठी सी आउ कहलेनी कहले नाई तुमको भूल धारणा हो हो है तुम यदि किसी शुणिल तो ठाकुर होते आउ कहीं नुहे एमती कहीकि से पलि आसिले घर को आसिकी से बापा बो को कहले कि नाई एमती एमती होती सी बाहर लोक जन एमती शुणी आउ सी जानी ना कि आम घर कौ ठाकुर को आम पूजा करूँ किए रही से किसी जानी ना किंतु इनसीडेंटा पर सी एमती कहवा घर को आसला बापा बो को कहवा बापा बो से दिन ठाकुर पाक जाकि जनइले कि ठाकुर तुम्हें आम पाखे सब अच्छ आम मान खबर आसला शुणिकी बहुत निजको बहुत बहुत धन्य मन करे कि सेमती गोटे परिवार जो ठाकुर ही मूल
ଠାକୁର ହିଁ ହେଡ୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ। ସେମିତି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଠାକୁର ଆମକୁ ସଦସ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରେ। କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ସଂସାର ଭିତରକୁ ପଶିକି ଯିଏ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସଦସ୍ୟ କରି ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ହେଳା ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ କ୍ଷମା ମାଗେ। ଆଉ କେମିତି ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାଟା ବଢୁ, କେମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟାକୁଳତା ମନରେ ବଢୁ, ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜି ଆଜି ସେବା ଅଛି, ସେବା ମିଳିଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ପାଳି ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବି ଆଜ ପାର୍ଟ ଅଫ ମାଇ ଭାବ ବିନିମୟ। ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଇଣ୍ଡିଆ, ଫେରିଲି ଫେବୃଆରୀ 9ରେ। ଫ୍ୟାମିଲି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିଲେ। ମୋର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଥିଲା କୋଲକାତାରୁ, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଟ୍ରେନ୍ ନେଇକି ବସିଲି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନରେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନରେ ଟିକେଟ୍ କଲି। କରିକି 4ଟା ଭୋର 4ଟା କେତେରେ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବା କଥା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ପୁରୀରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଥିଲା ଟ୍ରେନ୍, ବଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଲେଟ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ପାଖାପାଖି 5:40-45ରେ ଟ୍ରେନରେ ବୋର୍ଡ କଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟପ୍ ଥିଲା କଟକ। ମୁଁ ଟ୍ରେନରେ ବସିଛି, ମାନେ ସେଟଲ୍ ବି ହେଇନି, ବ୍ୟାଗ୍ ରଖୁଛି, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛି କୋଉଠି କ'ଣ କେମିତି ରଖିବି। ଟିଟି ଆସିଲା, ଆଣ୍ଡ ଟିଟି ଆସିକି କହିଲେ କି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ नो वेयर, ମୁଁ କିଛି ବି କହିନି। ସେ ଟିକେଟ୍ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସିଧା କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ ୟୁ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ କ୍ୟାଚ୍ ଏ ଫ୍ଲାଇଟ୍? ମୁଁ କହିଲି ୟେସ୍, ମୋର କୋଲକାତାରୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି। ତ ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ କନଭରସେସନ୍। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇନି। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହ୍ୱାଇ ହି ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ସେ କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବେନି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ କରିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କି ନେଇ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବ। କହିଲେ ନାଇଁ, ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବେନି, ୟା ପରେ ଆସୁଛି ଜନଶତାବ୍ଦୀ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାଚ୍ କରିବାକୁ, ଦେନ୍ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ସେଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସେ ଟିକେଟ୍ ଅଛି ସେଇଥିରେ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେ ଦେଖିଲେ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ କି ଟିକେଟ୍ ଦେଖଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ବସିବି ନାହିଁ, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆଇ ବୁକ୍ ଆନଦର ଟିକେଟ୍। ଆଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚଢ଼ିଲି, କଟକରେ ଓହ୍ଲେଇଲି, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଗଟ୍ ବୋର୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଜନଶତାବ୍ଦୀ, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ରିଚ୍ଡ ଅନ୍ ଟାଇମ୍। ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ସ୍ମଲ୍ ଇନସିଡେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି, ମାନେ ଦେନ୍ ଆଇ ରିଏଲାଇଜ୍ କି ନାଇଁ, କାହିଁକି ସିଏ ଆସିକି ମୋତେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ତମ ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ ନା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ପଛରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ କି ନା ସେଦିନ ଟ୍ରେନ୍ ପାଖାପାଖି 6 ଘଣ୍ଟା 7 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ଥିଲା ସେ ଟ୍ରେନ୍, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ହାୱଡ଼ାରେ। ଆଣ୍ଡ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ସେ ଟ୍ରେନ୍, ମୋ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମିସ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତ ପଛରେ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲି କି ନାଇଁ, ୱାଇ ସିଏ ଆସିକି କାହିଁକି ମୋତେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ତମ ଟ୍ରେନ୍ ମିସ୍ ହେଇଯିବ। ୱାଇ ହି ସଜେଷ୍ଟେଡ୍ କି ନାଇଁ ପଛପଟେ ଜନଶତାବ୍ଦୀ ଅଛି, ଜନଶତାବ୍ଦୀରେ ପଳେଇ ଯାଅ। ତ ଇଟ୍ ଫେଲ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏ ବ୍ଲେସିଂସ୍ କି ନାଇଁ, ମେ ବି ଠାକୁର ଦେଖିଲେ କି ନାଇଁ ହଇରାଣ ହବୁ, ତେଣୁ ହି ସେଣ୍ଡ ସମବଡି and to guide me कि नहीं इधर जानी है, you get another you book another ticket and you go, and so that was a big blessing जोटा मु सेई टाइम रे फील कली। बट माने एबे भाबिला बेलकु दुख लागुଛି, कारण लास्ट जेबठू सेवा पाळे आसिलानी सेबठू आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि नहीं भाव विनिमय सेवारे कहबी कौन। आउ सप्ताह गोटाक पूरा भाभी भाविकी कष्ट होउछि कि नहीं, निजर माने जी मूल तांको प्रति भावना व्यक्त करने को चिंता करने को पड़ुछि कि कौ इनसीडेंट कहबी, कौन भाव व्यक्त करी, वाई ओनली ड्यूरिंग सेवा। भावनाटा तांको प्रति सब बेले माने मनरे भल पाइबाटा और मनर स्नेहटा तांको प्रति समर्पण सब बेले रहबा कथा, केवल एई टाइम रे नुहे। से भाविकी मन कष्ट होउछि, आउ लागुछि कि नहीं समवेयर मे बी आई एम लिटिल डिस्कनेक्टेड। टिके बोध हुए से
ମାନେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଭାଇଆ ଯେମିତି ଗାଇଲେ କି ନାଇଁ ଚାହିଁନି କେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଠାକୁର ତୁମ ଅଭାଗକୁ ଚାହିଁଛ, ଇଏ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ହଉଛି। ମାନେ ଆମେ ଯାହା ବି ନିତ୍ୟ ପୂଜା ଯାହା ସେବା ପୂଜା ଯାହା କରୁଛୁ ସେଟା ବି ମାନେ ପାର୍ଟ ଅଫ ଡେଲି ରୁଟିନ ହିଁ ହଉଛି। ବେଳେ ବେଳେ ତ ଲାଗୁଛି କି ନାଇଁ ଭାବ ମାନେ ଭାବ ଶୁଖିଗଲାଣି କି କଣ, କାହିଁକି ଭାବ ଆସୁନି, କାହିଁକି ମନର ସେ ବ୍ୟାକୁଳତାଟା ଆସୁନି, କାହିଁକି ବଢୁନି, କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ବିକମ୍ ଷ୍ଟାଗ୍ନାଣ୍ଟ ରାଇଟ ନାଉ। ଆଉ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ରିମାଇଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ପାର୍କଟା ସେ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଜୀବନଟା ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କି ନାଇଁ ଆଗକୁ ସବୁ କାମରେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମନରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ବଢେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି କି ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମନର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ସେ ଆହୁରି ଦୃଢରୁ ଦୃଢତର ହଉ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସେ ଚରଣ ତଳେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ପାଖରେ ଆମକୁ ଗୋଡେଇକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଭାଇ କଣ କିଛି ତ କହିଲେନି, ଭାଇ କହିଲେନି କି ମା କହିଲେନି, ଠାକୁରଙ୍କ କଣ ଉପଦେଶ କଣ ଆଦେଶ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ କିଛି କହିଲେନି ସେ ବିଷୟରେ? ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଭାଇ ମାନେ we both are aligned on this one। ଏଇ ବର୍ଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଭାଇ ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ। we are trying but ମାନେ time and again we are failing ଭାଇ, but we are trying। ଆଉ ଗୋଟେ କମିଟମେଣ୍ଟ କି ମାନେ probably ଦିନଲିପି will help us। ଆଉ ମାନେ we both are committing କି ନାଇଁ starting this week ଆମେ ସବୁ ସପ୍ତାହରେ ବେସିକ ଦିନଲିପି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଭାଇ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଉ ଭାଇ ସୁବିଧା ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ପାଇଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଆଉ ଠାକୁର ଇଭିନିଂ ପୂଜା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଠାକୁର ମହାରାଜ, ଆଉ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେସନ ସରିଗଲା, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଆଉ ଠାକୁର ଭୋଗ ପାଇସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ସିମରନ, ସୁବିଧା ଭାଇ କଣ ମ୍ୟୁଟ ଅଛ କି? ସୁପ୍ରୀତ ଭାଇ ହେଲା? Speaker, I am Shishi Thakra, all mass by invite to the next Sangha Puja that will be held on August 3rd. Speaker. ଜୟ ଗୁରୁ। ସୁକନ୍ୟା ମା। ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ଭକ୍ତ ଭାଇ ମା ମାନେ ଆଉ ୟଙ୍ଗ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ସଂଘ ପୂଜା ପାଇଁ ସିମରନ ଶିବାନୀ ମା ଆଉ ମୋ ତରଫରୁ ସେବା ପୂଜା ପାଳି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ୟଙ୍ଗ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେସନ 7:15 AM EST ରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା, 7:30 AM ରେ ଆରତି, ସେକେଣ୍ଡ ସେସନ 9:30 AM EST ଟାଇମ୍ ରେ ଆବାହନ ଆଉ 9:40 AM EST ଟାଇମ୍ ରେ ପରଦା ଉନ୍ମୋଚନ। ପୂଜାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପୂଜାଟିକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଠାକୁର ଭାଇ ମା ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଶ୍ରେୟାନ ମୋର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଭାଇଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଥିଲା। ଆଜି ସେବାରେ ଜାଣନ୍ତରେ ଅଜାଣନ୍ତରେ ଯଦି ଆମର ଏବଂ ସେବାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀକଳରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଦୀନନାଥ ଏହି ଭିକ୍ଷା করে শ্রী চরণে, দীননাথ এহি ভিক্ষা
करे श्री चरणे तब कथा रखिथिबि मनने स्मरणे तब कथा रखिथिबि मनने स्मरणे बाहरे की हेला नाही न करी सोचना बाहरे की हेला नाही न करी सोचना करिबि प्रथमे निज स्वभाव मार्जना करिबि प्रथमे निज स्वभाव मार्जना पर दोष खोजी बुली न धाइब मन पर दोष खोजी बुली न धाइब मन लागिथिबि सदा करी आत्म संशोधन देव लागिथिबि सदा करी आत्म संशोधन बचने आलापे हेउ रसना संजत बचने आलापे हेउ रसना संजत घुंची जाऊ अवसाद देहर जड़त्व देव घुंची जाऊ अवसाद देहर जड़त्व उचित भाषणे नहु किछि अंतराय उचित भाषणे नहु किछि अंतराय यथा कर्म हेउ चित्त शुद्धिर सहाय देव यथा कर्म हेउ चित्त शुद्धिर सहाय निरल स्वभावे तब आदेश पालन निरल स्वभावे तब आदेश पालन करी जीवी हेउ तहि प्राणर स्फुरण देव करी जीवी हेउ तहि प्राणर स्फुरण न मानिबि काहि केउ बारण बंधन 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 जहि थाए रही थाउ तब पदे मन देव जहि थाए रही थाउ तब पदे मन जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय 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 जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय
জয় গুরু 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 জয় 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 গুরু 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 জয় 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 গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় 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 গুরু জয় গুরু জয় গুরু 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 জয় জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু 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 জয় গুরু জয় শ্রী ঠাকুরের প্রণাম দেবো ভগবান শ্রী গুরু মহারাজের জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ମା ମାନେ ମୋ ତରଫରୁ କିଛି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଅନୁ ଭାଇ କିଛି ଅଛି କି ବିଫୋର वी hand it over to Siddhay?
जयगुरु ना भाई मोर किसी नहीं आई थिंक मते प्राय रिसीट्स मिल जाइए जो माँ भाई मैंने आउ जदि का पाखे रिसीट्स थिब पठे दिंतु मोर प्राय प्राय रिइंबर्समेंट कर देते समस्त को खाली जन को छाड़ी बट हेले भी जदि आप अच्छी कर दिंतु भाई आउ गोटे अनाउंसमेंट कराइला कहया होटेल एकोमोडेशन जदि के माँ भाई मैंने कंट्रीब्यूट करा चाहते ना प्लीज मते जनातु आउ मु से अनुसार आपनकर ये रे ऐड कर देबी जयगुरु जयगुरु हाँ हाँ से माने ताको ए वर्ष एते इम्फासाइज देई पानंती आमे गला वर्ष दिया हेतला बेस इम्फासाइज कराई गला ता ऊपर एनिवे से करंतु अच्छा आ गोटे कथा से स्वप्न सही पच्चीस मेसेज पठे देले ताऊ आउ रिपीट कर चाहूची जो मान पाखरे हमर जो पुस्तक पढ़ा होची अपन पर नाही अपन $2 देइकरी सेटा को तार पीडीएफ कॉपी अपन पाई परिबे सेटा जस्ट फॉर जीरो ओनली पर्पस अपन अपन माने प्रिंट कर पाइबेनी कॉपी कर पाइबेनी एटलीस्ट अपन पढ़ी पारिबे तो जेते हमर संघ पूजा पढ़ा होची सो यू कैन अपन फोन में खोली हो कि लैपटॉप पर खोली के पढ़ी पारिबे एट द सेम टाइम तो टिके सेटा अनु भाई की जणेले अच्छे जोड़ा स्प्रेडशीट पठे देले गूगल शीट बोधे हमर स्वप्न भाई फिलअप कर देखि जणेले भाई एटा एक्सेस दे दे अपन को तो माने सो दैट यू कैन रीड अलोंग सेटा दैट हेल्प्स रादर देन लिसनिंग टू समबडी रीडिंग आप निजे यदि पढ़ी पारे एट द सेम टाइम दैट विल हेल्प यू नो विथ अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस इज आज्ञा हाँ जयगुरु सम्मिलनी समीक्षा समस्ते माने बहुत करिसलानी अन्य मान रिक्वेस्ट करुच्ची मेनली सेवा मुख्य जो सब सेवा मुख्य से चेष्टा करूँ तांकर सेवारे जहाँ सब देखते से सेवा ओभरऑल जब कि थाए सजेशन इम्प्रूवमेंट से इंटर करेंगे जदि आपंकर कमिटी जहाँ सब अन्य थे सब असुविधा थे कोऑर्डिनेट कर पचारि पारे जब से भूली जाए एंटर करने को सो इट्स राइट अपॉर्चुनिटी टू नो एंटर देम इनटू द समीक्षा स्प्रेडशीट मीटिंग रे डिस्कशन हम वी कैन सेव टाइम एंड गो थ्रू दोस थिंग्स क्विकली अदर बेस समय लगुच जिन कथा लिखला बेलू ओके से रिमाइंडर आज लास्ट डेट एक्चुअली आज दिया जाइए तेणु 27 जुलाई थी तेणु समस्त चेष्टा करेंगे आज से पूरा करने द्वितीय कथा हूँ मैगजीन डिजिटल फाइल जो सब चाहिए अप्लाई करते लेट होता कहीं करेक्शन वी वांटेड टू डू ऑन दैट फाइनल पीडीएफ फाइल पठे दी सब वेबसाइट अपलोड कर पठे ईमेल द्वारा तेणु आप पढ़ी पारे थर्ड थिंग हूँ आमर मैगजीन जो फिजिकल बही जो मैंने सब पाइले आउ जो मैंने चाहिए फिजिकल कॉपी कई जन को पठे भितर आ जो मैंने पाई मैंने चाहूँगी मुझे कांटेक्ट करना यू वांट टू हैव ए फिजिकल बुक प्लीज लेट मी नो मुझे आउ थे पोस्ट ऑफिस आपको पठे पारि आप अच्छी 6-7टा बही अच्छी एक्सट्रा जो मैंने चाहूँगी फिजिकल बुक नापी आसी ना सब को आई कैन हेल्प देम टू नो पोस्ट इट ओके शिपिंग चार्ज खाली आपको देवा पड़ो बही कस्ट सहित पड़ुची इच बुक इज कस्टिंग अराउंड ईमेल जो पोस्टाल रे $4 पड़ुची एक्स्ट्रा माने मीडिया मेल रे दैट्स द डिफरेंस हला देन विल गो टू अटेंडेंस अब चर्ची कहार पचारे को ओके अजित भाई जय गुरु भाई जय गुरु अमिताभ भाई जय गुरु भाई पद्मिनी माँ जय गुरु भाई आज्ञा आज्ञा अंजना माँ जय गुरु जय गुरु हेलो जय गुरु भाई जय गुरु आज्ञा भाई मैं वॉइस कटुची आज्ञा हाँ माँ भाई जय गुरु माँ भी आज्ञा हाँ जय गुरु भाई अपना वॉइस टा कटि गला तो हाँ जय गुरु अश्विनी भाई जय गुरु भाई जय गुरु संगमित्रा माँ जय गुरु भाई जय गुरु बरदा भाई भाई जय गुरु सोनिया माँ भाई जय गुरु जय गुरु वाणी माँ विनय भाई जय गुरु भाई जय गुरु अरुमा जय गुरु भाई जय गुरु विश्वजीत बेहरा भाई भाई जय गुरु जय गुरु विश्वरंजन भाई
ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ମା ବୋଧେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଯେତେ ଜଏନ୍ କରୁ। ହଉ ଜୟଗୁରୁ। ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ରଶ୍ମି ମା ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ବୃନ୍ଦାନ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ପଦ୍ମା ମା ଜୟଗୁରୁ। ତାପରେ ଡौली ମା ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ଦେବ ଭାଇ लीना मा देवाशीष भाई भाई जयगुरु। जयगुरु। देवी श्यामल भाई जयगुरु भाई। हाँ भाई जयगुरु। स्निग्धा माँ ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। माँ जयगुरु। तृप्ति माँ ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। जयगुरु। स्वाति माँ भाई मॉडरेशन करते जी। प्रज्ञा माँ किशोर भाई हाँ जयगुरु। किशोर भाई जयगुरु भाई। जयगुरु। वंदिता माँ ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। जयगुरु। मानस भाई ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। जयगुरु। रश्मि माँ महेश भाई ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। जयगुरु। जयगुरु। तापरे निहार भाई ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ମା ବସି अर्पिता ओके। निर्लिप्ता माँ ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। जयगुरु। प्रभात में अच्छा जयगुरु भाई। जयगुरु। माँ भी अच्छी जयगुरु। प्रवीर भाई ଭାଇ ବସିଥିଲେ ଏବେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଭାଇ। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। माँ जयगुरु। प्रीति माँ ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। जयगुरु। पृथ्वीराज भाई रवि भाई गीता माँ जयगुरु भाई। आज्ञा जयगुरु। गीता माँ ଜୟଗୁରୁ। हम जयगुरु। रमा भाई जयगुरु भाई। जयगुरु। कल्पना माँ ଜୟ ଭାଇ। जयगुरु। संदीप भाई जयगुरु भाई। जयगुरु। अंजलि माँ ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। जयगुरु माँ। सार्थक भाई ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। जयगुरु भाई। पल्लवी माँ ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। जयगुरु। सुभाषिष भाई भाई जयगुरु। जयगुरु। शिवानी महांती माँ माँ जयगुरु। बल्लता माँ जयगुरु। शिशिर भाई भाई जयगुरु। जयगुरु। सोनाली माँ ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। माँ जयगुरु। अमृता माँ सुब्रत भाई जयगुरु। सुश्री माँ आज्ञा जयगुरु। सुश्री माँ मैं अच्छा नहीं बताऊँ सुनता। आज्ञा जयगुरु। सुधांशु बड़ा माँ ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। जयगुरु। सुधासिनी माँ सुकांत भाई भाई जयगुरु। जयगुरु। सुप्रिया माँ मैं बस आज्ञा जयगुरु। सुप्रीत भाई जयगुरु भाई। जयगुरु। सस्मिता माँ ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। जयगुरु। सूर्यकांत भाई जयगुरु भाई। जयगुरु। हाँ जयगुरु। सुकन्या माँ ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। हाँ जयगुरु। सुजेंद्र भाई सुश्री माँ शुभेंदु भाई भाई जयगुरु। भाई माँ बसती है आज्ञा आगे पड़िया माँ स्वप्नेश्वर भाई ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ।
जय गुरु उदिता माँ भाई माँ ऑप्शन आज्ञा तन्नी माँ जय गुरु भाई। जय गुरु तारिणी भाई आराधना माँ ठाकुर भाई त्रिनाथ भाई जय गुरु भाई। हाँ जय गुरु आज्ञा प्रियंवदा माँ जय गुरु भाई। हाँ जय गुरु उषा माँ जय गुरु भाई। हाँ माँ जय गुरु भक्त भाई पूजा माँ सुचिस्मिता माँ जय गुरु भाई। हाँ माँ जय गुरु तन्मय भाई जय गुरु जय गुरु भाई। आज्ञा अरुंधति माँ जय गुरु जय गुरु भाई। आज्ञा जय गुरु और कहना चाहिए कहबे वेदवता रही मना कर से रही पारे वेदवता रही आज होल अगस्ट मंथ इंडिया जाइए हाँ ओके आउ कहना छाड़ी ठीक है रहा ताले तुम खाली कहबे जो मैंने मैगजीन चाहूँगी रिमोट अच्छा आसी ना वर्ष मत जनइले 2-3 दिन भितर आप पठेबी बही कतटा अच्छी पढ़ी जय गुरु जय गुरु भाई मु नारायण सेवा भी पठे ईमेल जय गुरु भाई माँ मैंने आम प्रति क्वार्टर आम रिक्वेस्ट ये पठाऊँ जे जदि आपण एरिया रे किसी नारायण सेवा करने चाहते आप भाई माँ मान को लेकिन आम गोटे फॉर्म पठेचु आटा फिलअप करके प्रपोजल दिंतु ताले आम आमर नारायण सेवा कमिटी आ पीसी सहित रिव्यू करके आपन को जनइबू आम पाखे अच्छी बजेट से आम यही वर्ष सुधा ताको यूटिलाइज करवा दरकार आप सहयोग टे चाहूँ आई क्वार्टर अगस्ट एंड सुधा अच्छी आप अगस्ट एंड सुधा कले आप सेप्टेम्बर मास भर यूटिलाइज कर जय हाँ भल कथा कहले हाँ आ गोटे खाली गोटे मो आड़ू अच्छी जे सारस्वती मादिरे जो सब लेखा देते ओडिशा रो जो माने लेखा देते सो से मानको कॉम्प्लीमेंटरी बही दिया जाए प्रति वर्ष ए वर्ष मते सेमते दिया जिवो तुम तार लिस्ट सस्ती ग्राम पठेची जो माने जो शाखा संघ अच्छी गोटे लेखा देछि गीत देछि जहाँ देछि सो दे विल गेट वन फ्री कॉपी फ्रॉम सचिका मंदिर तेणु से लिस्ट कंपाइल कर पठेची तो से माने जाई कि सस्ती ग्राम रे सेटा को नहीं पारे फ्री कॉपी गोटे नहीं पारे ए वर्ष जय गुरु रहिबा जय गुरु।